अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आर्मेनिया ने अजरबैजान का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने का किया दावा। साथ ही ताज़ा लड़ाई में 49 आर्मेनियाई फौज की हलाकत का भी किया एतराफ़। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की की मदाखलत पर भड़का अमेरिका। माइक पोम्पियो ने लड़ाई को कहा बारूद की बोतल, लड़ाई की बजाय बातचीत पर दिया जोर। पाकिस्तान में 2 अलग अलग दहशतगर्दाना हमलों में 20 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। इमरान खान ने की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मांगी रिपोर्ट। चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। तमाम तरह के चाइनीज एसी के इंपोर्ट पर लगा दी पाबंदी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कोरोना वायरस के हवाले से तनकीदी हमला। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोरोना से भारत के मुकाबले बेहतर ढंग से किया मुकाबला। और सैलाब से मुतासरा तेलंगाना की आवाम का बर वक्त इमदाद न मिलने पर सियासी लीडरों पर फूटा गुस्सा। इब्राहिमपट्टनम में टीआरएस एमएलए पर फेंके गए चप्पल, लगाए गए नारे। और पेश खबरों की तफसील। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाख में झड़पें जारी है। इधर आर्मेनिया की फौज ने दावा किया है कि उसने काराबाख में अजरबैजान का एक बमबार तैयारा यानी फौजी तैयारा मार गिराया है। आर्मेनियाई फिजाइया के डिप्टी कमांडर ने दावा किया कि अजरबैजान के Su-25 जंगी तैयारे को मार गिराया गया है। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक काराबाख में ताज़ा लड़ाई के दौरान उसके 49 फौजी भी हलाक हो गए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी लड़ाई में हलाकतों की तादाद 604 हो गई है। दूसरी जानिब सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि 200 सीरियन जंगजुओं का एक नया दस्ता अजरबैजान की मदद को भेजा गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख पर 90 की दहाई में एक बड़ी जंग भी हो चुकी है, जिसमें 30,000 अफराद हलाक हुए थे। इंटरनेशनल लॉस के तहत नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान का हिस्सा है, ताहम इस पर आर्मेनियाई नस्ल मुंतजिम है। इस लड़ाई में आर्मेनिया को रूसी जबकि अजरबैजान को तुर्क की हिमायत हासिल रही है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जारी लड़ाई में तुर्की की मदाखलत पर तनकीद की है। पोम्पियो ने एक मरतबा फिर जोर दिया कि दोनों कंट्रीज फौजी क़ुव्वत की बजाय सिफारतकारी के जरिए आपसी तनाज़े का हल तलाश करें। पोम्पियो ने नागोर्नो काराबाख रीजन को बारूद की बोतल करार दिया। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि अब हमारे सामने तुर्क हैं जिन्होंने मदाखलत करके अजरबैजान को वसाइल फराहम किए। इसके नतीजे में खतरे में इजाफा हो रहा है और इस तारीख़ी तनाज़े में लड़ाई की शिद्दत भी बढ़ रही है। पोम्पियो के मुताबिक इस तनाज़े का हल लड़ाई के जरिए नहीं बल्कि पुरअमन मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए होना चाहिए। यकीनन किसी तीसरे फरीक को इसमें दाखिल होकर ऐसी जगह जलती पर तेल नहीं छिड़कना चाहिए जो पहले ही बारूद की बोतल की हैसियत रखती हो। पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में 2 अलग अलग दहशतगर्दाना हमलों में कम से कम 20 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ज़रा के मुताबिक पहला हमला पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में, जबकि दूसरा हमला सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में एक IED फटा, जिसमें एक अफसर समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, जबकि अस्करियत पसंदों ने बलूचिस्तान के कस्बे और ओमारा में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के काफिले पर हमला किया, जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इन हमलों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि मिडल ईस्ट में अमन अमल में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को बातचीत की मेज़ पर वापस लाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ये तस्वुर किया है कि इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम होंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक फ़लस्तीनी रियासत
اور فلسطینی اسرائیلی امن منصوبے کی ضرورت ہے۔ سعودی فارن منسٹر سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا UAE اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں سے مڈل ایسٹ امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، اس کے جواب میں شہزادہ فیصل نے کہا کہ ان معاہدوں سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے بنیادی نوعیت کے کام میں مدد مل سکتی ہے۔ کرغزستان میں صدر سورن بیجین بیکوف نے ملک میں جاری مظاہروں اور بحران کے سبب اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سال 1991 میں سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے اب تک 5 سیاسی شخصیات نے کرغزستان کی صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام پریزیڈنٹس اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ ان تمام کی عمر 60 سے 62 سال کے لگ بھگ رہی۔ صدارتی کرسی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے سورن بے کی عمر بھی 62 برس ہے۔ ذرائع کے مطابق کرغزستان کے صدر نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں کرغزستان کی تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پر رہنا نہیں چاہتا جس نے خون بہایا ہو اور اپنے شہریوں پر گولیاں چلائی ہو، لہٰذا میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور دیگر سیاستدانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دارالحکومت بشکیک سے اپنے حامیوں کو ہٹا لیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے پرامن زندگی بحال کریں۔ نامعلوم ہیکروں نے اس ہفتے ایرانی حکومت کے 2 اہم اداروں کے کمپیوٹر نیٹ ورکس پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس سائبر حملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ ایران کی تنظیم برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترجمان عبدالقاسم صادقی نے بتایا کہ اس سائبر حملے کے بعد بعض سرکاری اداروں نے پریکاشن کے تحت ٹیمپرری طور پر انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سوموار اور منگل کے روز بڑے پیمانے پر سائبر حملے کیے گئے تھے۔ ان کی اب تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ آن لائن حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ بتا دیں کہ ایران اس سے پہلے بھی امریکہ اور دوسرے غیر ملکی ریاستوں پر اپنے اداروں کے کمپیوٹر نیٹ ورکس پر حملوں کے الزامات لگاتا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایک خاتون دانیہ عقیل کا نام ان دنوں چرچا میں ہے۔ دانیہ عقیل وہ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہوں نے اپنا نام موٹر بائک ریس کی لائسنس ہولڈر کے طور پر درج کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے دانیہ انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتی ہیں۔ اپنے کھیلوں کے سفر میں وہ پہلے UAE میں ہونے والی چیمپئن شپ میں شریک ہو چکی ہیں۔ دانیہ عقیل نے بتایا کہ انہوں نے شروعات میں ریتیلے علاقے میں 4 پہیوں والی موٹر سائیکل چلانا سیکھی۔ ہر ہفتے کے اینڈ پر یہ ہمیشہ سے ان کا شوق رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے برٹین میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران 2 ویلر چلانا شروع کیا۔ انہوں نے لرننگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد کئی مہینوں تک اس کی پریکٹس کی، یہاں تک کہ ٹیسٹ کو کلیئر بھی کر لیا۔ دانیہ بتاتی ہیں کہ اس شوق نے انہیں زندگی میں بہت سی پازیٹیو چیزیں سیکھنے کا موقع دیا۔ بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔